Entonces, para el día de hoy es ir alrededor de una pregunta general y es sobre el estilo del hockey en los diferentes países que ellos están. ¿Cómo ven ellos el hockey en su país? Desde la táctica, desde la estrategia, desde los sistemas de juego, ¿cómo consideran ellos que es el hockey? Y la idea es que al finalizar este momento y estas consideraciones podamos aplicar todo eso entonces en la piscina para que complementemos, digamos, lo que quieren hacer ellos. So, there's a board, markers, so you can use, Maxine, you can use whatever. Russian is really key. Yeah. So whoever wants to go, and I don't know, I want to go ahead. So today we have a new player, Doctor from Portugal. Ah, sorry, I'm mono. Because look now like Colombia. Thank you very much. Es la tercera vez que Okay, it's our we want to one name. Somebody gonna go? Yeah, you say it. I was starting to say. It's a secret. There's very different styles. Australia is very big. So Australia is grande. And so one other have 6 hours on a plane, and we don't see each other very much. So everyone plays quite different. So we puck on our back, the bottom, rather than controlling the puck all the time. It's about owning the space on the bottom of the pool. Hay dos lugares en Australia. Hay un lugar, which side? So like the east to the west. Okay. 5, 6 hours. Want to play with the puck. So, and we all play the same, but with different structure. Okay. But we all like to have the puck on our back, and even if that means swimming backwards and away from people, we don't mind as long as we have the puck. Always happy and confident when we have the puck. Okay. And if we don't have the puck, we don't go chasing to get it all the time. We're happy just to control the bottom, be on the bottom, not let people come. Sí, a pesar de que hay dos lugares, les gusta mucho tener el stick, les gusta mucho estar en buena posición con el suelo y les gusta mucho nadar hacia atrás. Es como parte del estilo australiano. Very simple skills: curling, push pulls, swerves. No fancy, stupid, idiot skills that don't work. Bueno, él dice que juegan muy simple, chutes, eses, jugadas rápidas, simples. No les gusta hacer mucha fantasía. Creen más en que eso puede ser jugadas que no sean buenas para el juego. La palabra exacta era estúpida, jugadas. Entonces, es un juego donde conservan mucho el disco, nada mucho hacia atrás y juegan simple. Siempre están soltando el disco con propiedad. Might be easy if they have any questions that we can just answer. We like to keep the puck in front of us as well a lot of the time. And I've noticed here the players are often behind, whereas our forwards are forward, so we flip forwards, not back as much. So. Bueno, que usualmente ya he visto que aquí en Colombia los jugadores siempre estamos detrás del disco y en Australia ellos prefieren tener los delanteros esperando el lanzamiento del disco. Thank you. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? No, todavía no, se suelta el César, bienvenido.
So that is the Australian something. El resto es secreto, The hermano. rest is a secret, yeah? That's not You secret. can watch it. Yeah, we watch. We play standard 3-2-1. But Tomas yesterday talking about that. We learned a lot when we watched French, New Zealand, South Africa. So all we know you are a very strong team. We're watching a lot, specific Andres. He spent a lot of time to watching, and then we mix together. Take only the good part of everybody. Okay. Thanks, que, buddy. que por favor tomemos solo las mejores partes de cada estilo, que el resto no. Tomás, come in. You go this way, so it's Okay, this way. Don't be scared to ask questions now. Don't be scared to ask questions. Hay que les pueden preguntar tranquilamente que No silly questions. no son preguntas muy serias. No pasa nada. You don't speak English. You gotta speak more. Pasemos a Rachel. Rachel. So again, in Great Britain, we play different formations. There's a lot of different clubs, and I think it's hard to say we have this style of hockey. I think most clubs either play 3-3 or 2-1-2-1 type formation. The same in Australia? Mostly 2-1. 3-2-1 Yes. 3, 2, 1. or 3-3. 3-2-1. 3-3. Usualmente en el mundo juegan 3 y 3. Rachel dice que igual pues que en Australia hay muchos clubes, cada club busca un esquema que les guste. Juegan también 1-2-2. 1-2-1-2. I think there's a lot of importance around the structure of the team. We try not to rely on individual players to do too much of the work. We try to have everyone know what their job is and be responsible for their job in each part of the pool, which I think is a big change in recent years. Previously, there used to be a lot of reliance on certain players in the pool to pull out the bag and win the games. Los legs right there. Un poquito. Ah, pues arriba tan larga. No, ella lo que dice es que siguen poniendo como lo más importante es el juego en equipo. Pues que cada uno esté en una parte del espacio en la piscina y que cada uno se ocupe de eso, pero que sea un juego en equipo, que no sea usted solo en su espacio y solamente esté ahí, sino que usted pueda conformar jugadas todos juntos. Pues no es recibir, quedarse ahí, sino moverse con el grupo. And I think, like Nick said, possession is key. You want to try and keep hold of the puck as much as possible, and you want the rest of your team to be coming down and support. Que también como Australia les gusta tener mucho el disco y les parece importante que cuando el que tiene el disco tenga acompañamiento para poder nadar no solo contra todo el resto de jugadores, sino que tenga opciones de pase. I don't know, Sophia. So, is it just about GB? Yeah, I was like, Yeah, there has been quite a lot of changes in it, I think. So more or less, it's mostly 3-3. But you go to Australia and you play 3-3 and it feels completely different. And you go to France and you play 3-3 and it feels completely different again. So 3-3 is just the bones, it's just the structure. The set plays that you use within a structure is what the real feeling of the team play is. So we used that basic bones and we created plays around that structure. And that's what gives us what I think is the British flair. The game. No, que juegan, pues como en Australia juegan 3 contra 3, pero que 3 contra 3 solo es como la base para poder hacer jugadas en grupo. Ella dice que ha jugado en varias partes 3 contra 3 y que en cada lugar pues, No contra, 3. 3 y 3 y en cada lugar tiene un poquito de que algo hace diferente el juego.
Lo que ella dice es que depende mucho es como de lo que ese equipo organice para esa base que sería el 3 y 3. Someone else? Something else? So you think it's like a base for 3-3? It's like everyone know 3-3, but all countries make something different just for the teams. Yeah? Like your own thing. Tom, Marie. Maria. Está un poquito 3 en 3. Yeah, definitely 3-3 is 3-3 like everybody understands. 3-3. Okay, so this is 3-3. Very easy. 3-3. But now we've got 1, 2, 1, 2, 1, 2. How does it change? We go back to 3-3. If you go a bit deeper, that become 2-1-2-1. That's why it's completely different. Like any country played differently, but most of the time during the game you get in 3-3. Someone in 2-1-2-1, 1-2-1-2, 1-1-2. Basically, still the same tactic. The way how you do it. The Australians they would do it more deep. The French they would do it more. That was working well at the end of the pool. So basically it's the same tactic, but this is what we said. This is the way how you play, the way how you feel. You want to become more attacking, you get something like 3 attacking. You get more defending, you will have lots of people defending. Just the way how you feel it. Okay. Él dice que el 3-3 es un juego que permite muchas combinaciones, que depende mucho de lo que cada grupo quiera jugar, pero que el 3-3 al hacer combinaciones, pues finalmente se convierte en cualquier otro esquema. I think it's something like Hannah said yesterday. It's a language for everyone, and then just try to make everyone do it the way. Yeah? Everyone has his own accent. Yeah. Exactly like this. Thank you, Thomas. Something else? Yeah. Yeah, to add more on the French tactic, I will give the word to Sarah, because she's the French team, the only one who's still in the French team, so she will talk about the tactic, because I can't talk about the French tactic and never understand anything. Él está diciendo que, pues, que ahora no puede hablar de mucha táctica, que se ha salido un poco de eso y que la única persona que podría hablar de táctica es Sara, que ha sido entrenadora y sigue jugando. Well, basically my spiritual chief is Tom, so everything, so Eso toma. Ella dice que Tomás es su inspiración y que gracias a Tomás está aquí, está donde está y que le da la palabra a Tomás sabiendo que Tomás es una persona con mucho conocimiento. Okay, muchas gracias. We're looking about the French team. So French team is your way. And you were the coach of under 19. So. that's secret. No, it's basically same tactics as French farm. Like we play love, like we play. No. Okay, we play the walls. Dice que, pues, que el lugar preferido para jugar los franceses son los muros. Les gusta bastante jugar en los muros. Thank you. No, but that's not. So the third time is Yeah. We play for the French for the Olympics.
we're playing a 3-3. Yeah. But we have to not forget we're playing a static game. So the game is evolving all the time. So sometimes, like Thomas was saying, okay, we start with 3-3 online. Yeah, but one gonna do a breakaway, so we just become a 2-1-2-1. Or so the 3-3 is really just like Marcel was saying, like a basic for us, just to remind in approximately which area we have to be. But we have to, each player have to, okay, I have to be in that area, but where is the puck? And then you move around the puck. Él dice que, igual que Rachel, trajo pues como el 3, hablaba del 3-3, es una base que el juego cambia y es envolvente, y que por eso cada uno se apropia de un espacio de la cancha, y lo importante es saber dónde está el disco con referencia al espacio y dónde está usted ubicado en ese lugar de la piscina. Entonces, pues todos concuerdan en que el 3-3 es una base, pero que depende de otras situaciones, y es entendible. Thank you, Maxi. Portugal. Él ahora es entrenador de España para la selección que va a Sudáfrica 2016. Toto puede hablar en español, ¿sí? Y él ha sido referee, o sea que es una persona con bastante conocimiento porque ha estado en varias actividades que tienen los mundiales, como organizar un mundial, vivir como jugador, tener un club, ahora entrenador. Bueno, creo que has pasado por todos los espacios que puede alguien vivir en el hockey internacional. Sí, pero actualmente tiene un grupo de referees. El grupo de referees. Gracias, César, por aclarar. En Portugal empezamos en 2001, entonces que no tenemos mucha gente con esta experiencia. Así que buscamos desde el principio a mirar cómo jugar en Nueva Zelanda, en Australia, en Sudáfrica, Francia. Intentamos buscar la mejor manera de formar una táctica que saliera mejor con los jugadores que teníamos en Portugal. Porque tampoco puedes meter un grupo de jugadores, y un entrenador no puede meter un grupo de jugadores a querer jugar una táctica si a ellos no les cae bien. Es casi buscar a los jugadores y mirar qué tipo de táctica se pone mejor con estos 6 o 10. Entonces que en Portugal muchas veces alteramos porque como hay mucha gente que se cambia de selección a selección, ya cambiamos muchas veces. Empezamos a jugar el 3-3 normal porque no teníamos nada, y luego tuvimos Liam Watson como entrenador y empezamos a jugar 2-3-1. El último mundial jugamos en 1-3-2, pero no salió bien. Pero ahora con los tipos de jugadores que tenemos en Portugal, como son más rápidos, como son más directos, nos salen mejor el 2-3-1. Pero es como te decía, que no puedes meter jugadores que les gusta jugar 2-3-1 en otra táctica. Porque si realmente les gusta jugar esta táctica, entonces hay que mirar qué maneras y qué detalles puedes ayudarlos que la táctica salga bien, porque no hay una táctica perfecta. Si no, es como intentar que no haya muchos errores. Bueno, él dice que... Dale, gracias, Toto. South Africa, we got to Australia, it's a big country, the north versus south, and English and Afrikaans, so it was a big competition. All the clubs play 2-1-2-1 on national level as well. And it depends on the teams, on the team we have, the physique. I mean, some of the players are very big and a bit bulky, maybe not fit, but strong. Yeah, fast. We try and play open hockey, but it's not always easy when you play the French or New Zealand, where they're very good on the wall, so you're forced to play the wall. But yeah, I want to open the game and play nice hockey like Australia. And that's the thing where Australia has been dominating for many years. They play very good open hockey and control the game, and they make you chase. Okay, thank you. Él está diciendo que
En Sudáfrica también juegan en pues, muchas partes diferentes, pero que cuando juegan en la selección juegan 2-1, 2-1. Les gusta mucho abrir el juego, siempre buscan los espacios para ir al frente tratando de juego. Pone difícil cuando juegan con Francia o contra Nueva Zelanda, que son países muy fuertes en los muros. Estos dos países usualmente buscan recargar los equipos hacia los muros para tener espacio en el lado contrario para poder nadar. Caso diferente de pronto a Australia, que él decía pues que le gusta mucho, son muy similares el juego sudafricano y el australiano, porque ambos siempre están buscando abrir el juego, no ir al muro a contener gente o a sumar gente ahí, sino que el juego siempre se está abriendo constantemente. ¿Entiendes? Okay. Nueva Zelanda. New Zealand. I guess we have a little bit of an advantage because our country is so much smaller than most others that it's easier for us to get all our players together more often. So I think we're lucky in that we have consistency. We try and have consistency in the way that our different teams play. And like we said the other day, a lot of our coaches of elite, a lot of our elite players coach school teams, so they try and use some of that knowledge to teach the younger players in the way that they will eventually play. And there's a lot of different coaches putting their own spin on things, like all other countries, and trying to do different things with their teams and the way they do it in development over time after different tournaments and seeing how things work. But the difference with us, I think, is that we're lucky we can try and have that consistency across the teams. No, ella decía que pues, es un país donde se reúnen muchas veces los jugadores, lo que permite tener como que el conocimiento se transmita más fluido. Y los jugadores élite son la mayoría entrenadores, entonces van transmitiendo lo que hay en el equipo nacional, en los equipos juveniles, y así lo van bajando hasta los equipos, pues digamos, ayer nos hablaban de los equipos de los colegios. Entonces es como que hay un solo estilo y lo van llevando por todas las categorías que tienen. Pero no dijo nada del estilo. No. Sí. They want to know is something you are doing in the style. Like, what you prefer to work? So we play 2-3-1. 2-3-1. And again, I think like most teams, if you have strong ball players, then you will adapt the formation to play on the wall. And if you have strong players in the middle, then your team will tend to play in the middle and in the space. So with my team in Kession, we tried to play in the space because we were quite secure physically. But other teams who have a different makeup of players might change the balance. Bueno, que depende, juegan 2-3-1. De defensa a ataque. Two blacks, fullbacks, two forwards. Okay. Uno atrás, 3 en el medio, 2 adelante. Que depende mucho del equipo que les pongan al frente, ellos deciden si juegan en el muro o en el centro. Que les gusta jugar en el centro porque permite tener mucho espacio para moverse hacia un muro o hacia atrás o hacia el muro. Hace uno menos posibilidades para jugar, pero que el centro está muy bien para los neozelandeses. Hey, preguntas. Bueno, tengo una pregunta. Sí. Quisiera que todos ellos y ellas nos han visto jugar a los colombianos. Me gustaría que nos dijeran como qué cosas han visto importantes del juego colombiano y qué cosas nos pueden hacer falta a nosotros como para, no sé, posiblemente estar a ese nivel. Sebastian said, you know Colombia in the wars now, so he wants to know which thing you think we make good now. We think
maybe we need to improve. Well, your Everything girls is won. fine? Your under 23 girls are the world champions, so they're doing very well. So there's not much more we can say about that. Everyone needs to always improve. Thank you. I think there's a lot of individual skill Yeah. of a high level here. Watching individuals play, their skill level is pretty high. I think because of that, some people hold on to the puck a bit too long and don't seem to use their players as quickly as other people might do it. Pues Hannah dice que, pues, como todos sabemos, hemos tenido campeones, ahora campeonas, lo cual eso dice más que cualquier cosa. Nick dice, pues todo el mundo aquí crece. Rachel habla de la gente aquí le gusta jugar con muchas fintas, mucha técnica y que somos un país que ahora le gusta jugar rápido. So, do you think which kind of style is Colombia, maybe? Or style to play? So, you know, you play on the back, or you guys play more on the back. So, you should say sometimes on the wall, sometimes in the center. So, what do you think? Which kind of style you play? I think Los Piranhas. Las Pirañas. The Piranha style. from my experience, Colombia like to open pocket. They like to use that skill that they've got. Your formation to me seems very attacking. There's a lot of pressure on let's go and score a goal, which seems to work. Yeah. You've just got to watch that you don't concede as well. Yeah. Yeah. De los partidos que pude ver, que la generalidad de los partidos tanto sub-19 como sub-23 y calificados que tienen un hockey muy agresivo como y muy rápido. Pero lo que pueden intentar mejorar un poco es que hay momentos claves del partido que juegan un poco con el corazón al revés de con la cabeza y saber gestionar el partido cuando vas ganando por uno, que siguen atacando como con mucha agresividad, casi como locos, y se olvidan que están ganando y que los equipos tienen que venir por y hay que Bueno, es que, pero pues un poco el resumen es, jugamos muy rápido, somos un equipo que va atacando bastante, pero como Torto hablaba, en esas ganas de ir a ganar el partido con todo, también lo podemos dejar todo. Entonces, que hay momentos donde hay que, me gusta la palabra de gestionar el partido, hay que irse ganando cada minuto porque se puede perder la cabeza en cualquier momento. Chicos, son las últimas preguntas, entonces aprovechemos porque nos vamos a ir. Ya este espacio de conversación hoy se cierra, entonces aprovechen quienes quieran hacer preguntas. Santi. Yo quisiera saber cómo es como el entrenamiento y aprovechando que están todos de cada país, como en cuanto a la selección más que todo, como qué requieren, o qué requisitos. O sea, ¿qué requisitos se buscan para estar dentro de la selección? Y en cuanto a lo físico, como el entrenamiento de ellos, cuántas horas de agua tienen, todos. Okay. So he say what is the so what okay, I would like to know how do you train? How many times in the water do you train? And what kind of training do you like in each country? I would think you need And we see underwater sessions, less 8 times a week, and then
play 3, and then stretching. Okay. Pero de las 30, solo juegan 4. And probably only 2 playing games. Y de las 4, 2 solo juegan. When you come to real and then we play, we can maybe 4 What kind of fish? What kind of fish do you do? swimming, lots of swimming, but underwater swimming. So with the fish. And then the gym for strength is very important. As you speak to players from maybe 20 years ago from the Australian team and other teams, and they said that people weren't as fit. But now, as the sport becomes more professional and more people play, you have to be fitter and fitter and fitter and fitter. So it's more about being strong and fit than it used to be as the level increases. Así que a medida pues que llegan más personas a jugar, pues quieren ser más profesionales y las personas están entrenando más y más y más para poder estar al nivel que se va generando por esas ganas de quedar dentro de los equipos nacionales. ¿Alguna otra pregunta? Sí, entre las últimas aletas que han salido, ¿cuáles recomiendan? Okay. Cesar asks about the things. You know, now there is a lot of kind of things like prayer, matmas, and Nagare. So, which one do you prefer, Tom? It's very easy to reply. I mean, if you train 8 hours per day for swimming, you can take every fins you want. You'll be the fastest in the world. If you don't train so much, you have to take the best fins. So, and the best fins is you know already. Yeah, but anyway, it's a question of budget also, because fins you can get them for €14 to up to €400. So it's a question of money also. So it's Bueno, que él dice que realmente las aletas no son lo que hace la diferencia, sino el entrenamiento, que hay aletas desde $40 hasta $400, euros, que y Maxi dice que las que usted prefiera. The favorite, yeah? Carbon fiber. Second? Just carbon fiber. Ah, okay. It doesn't matter which brand, but carbon fiber Okay. give a lot. Just maybe it just increase your power from 10%, but it can make the difference. Okay. And also it gives you More a relaxed. bit more endurance. Yeah. Because with the plastic fins, the plastic is not working with like a ribbon effect. Okay. But the fiber, even the fiberglass, is working as a ribbon effect, and that gives you a bit more time before to get tired. With the 9 legs, you have to really fast. Yeah. So keeping them, and then you have the big fins, and it's more strong and less. But also, if you look at those top, none of those would fit into the top 10 fastest players in the world. So being fast doesn't make you the best. There's lots more to do here before you have to worry about what's going on down there. Bueno, voy a arrancar por lo que Nick dice, que es bien importante, y seguimos ampliando el tema de que la parte mental es fundamental a la hora de ser rápido y de ir a competir. Maxim dice que él recomienda las de fibra de carbono porque tienen más resistencia con el agua, lo que permite tener más, más poder a la hora de aletear. Entonces que son las que ellos les gusta usar porque pueden aletear tranquilamente y sentir que tienen más poder. Pero Nick recomienda que siempre tengan una actitud buena, que primero la cabeza y después las aletas. I agree with Nick, but at the same time, I think that you need to be able to move very quickly, not in the fastest, but at least be able to move from your position as soon as you receive the touch. And for that, the fiber carbons are very good because the plastic are more acid and the other are more dynamic fiber carbons, so it gives you more power to jump. Okay.
que ella vuelve y dice que las de carbono son muy importantes o las de estas fibras son buenas, es porque con las de plástico uno no puede reaccionar rápido desde donde está, entonces estas otras aletas permiten reaccionar rápido de un lugar a otro, que es muy importante salir del espacio donde estás y moverte al otro fast, ¿yeah? But it's like Yeah. most people could get more improvement out of fixing how they kick. kick, yeah. Lots of people, you know, it's easy. Get your legs and, you know, so that's style. So if you can find fit swimming coaches or even swimming coaches to help fix your kick, that's number one. And then once you've done everything you can with that, number two is bueno, que lo importante es no nadar pues como un bebé que apenas está aprendiendo a nadar, sino que hace una correcta posición del movimiento es fundamental, porque pues, puedes tener unas de carbono o las más costosas, y si no sabes aletear con efectividad, dice que es muy fácil, pero que si no tenés eso, pues no tenés nada, por muy buenas aletas que tengas compradas. and on the training. And the training. Well, on the training side of things, it doesn't actually matter how much training you can be able to manage, but it's the quality and the thing. Like every time you do a session, that session needs a plan. That session, whatever, like what's you're better off doing 5 good sessions than 50 ones where you just show up and do things. But always, hockey's always thinking. Thinking. No, que es muy importante la cabeza. Además porque estamos sumergidos, ¿cierto? Entonces ahí estar con cabeza fría y poder ver qué es lo que es. Una última pregunta. Well, just for Okay, yeah. the things, just be careful on there is a bad side on with the carbon, often to use chocolate. And so okay, you're going to be big and be a bit stronger because you got more stability. But you're going to do one game, but going through a world championship with maybe 10, 15 games. So you're not going to make it. After 3 games, you have no legs and you won't be able to swim at all. So, for example, I'm playing with the stiffness 2. Brent is playing with the 2 as well, which is on the grade for brayer because we're using brayers. Yeah. It's brayer the top one is 5. So we are very, very soft. And you can see we got good legs. We are quite fast players. Yeah. Just to give you an idea, when I see some young players arriving with a stiffness 5 or 4, I can't believe they can't play properly. How many? 5. 5. So the softest is Soft 1. and stiffer 5. So we're playing with 2. Example, we play with 2. And you? Yeah, soft as 1. So Yeah. yeah. But you want to say sorry? I'm just Yeah. Okay. I've got something now. I do want to say that. You want to say? I'll let you translate that. Ok, él dice que lo importante con las aletas de carbono no es hablar de 5 diferentes niveles, durezas. Todos creen que por comprar la quinta van a ser más rápido, pero que en un mundial son 15 partidos. Pues cuando vas por ahí llegando ya al 12, ya empiezas y bueno, Whether I like it or not, usually the first thing I consider when playing the game is how fast I can run from static to top speed. And if those things take static to top speed, space and time, they're a good pair of things. My legs hurt after top speed. If my
my legs are in under fatigue by then. It's probably hard. So, and then it's the top speed. Espacio te velocidad y que vos puedas mantener la velocidad porque pues si no la mantienes también no funciona, no sirve. Tom. In fact, to reply to your question, which one are the best fins? So far, since nearly 10 years, Bray are the best fins. Why? Most of next year we can say they are the best. Maybe next year it could be someone else. He was also carrying about 10 bags of oranges around his waist. That's the problem. At the beginning of the championship, the problem is it's 1 week tournament. At the beginning of the championship, the same guy had the runaway against France, he scored. After 1 week tournament, you're playing at your full speed, again, top player of the world, fitness is involved, and now we just playing details. Okay. The brayer or the carbon or whatever they contain, also maybe 5%. They give you the response they give you, you're less tired, you recover very faster. So at the end of one week, you're less tired, and in final you can catch one guy, but I'm not sure. Se puso bueno. No, él pone una apuesta y él dice, los últimos campeones del mundo han utilizado Braille, que son unas aletas que permiten recuperarse rápido y que en torneos tan largos vos necesitas estar recuperado más rápido. Que él va a ver quién es el próximo campeón y depende de las aletas que usen esos campeones, pues se podría decir cuáles son las mejores aletas y que si la diferencia es importante, si sea un 5% es importante. So everyone use Braille? No, you Nayar. Depending on what style you want to play. Like if you know you're going to play a lockdown like party game, yeah, then you can play Braille because you can work a lot and back and forth. If a game where it might be a bit more open, then I'll play leaders. If you do get that breakaway, you'll have that extra 5% on the Braille, but you will be faster just because of the stiffness. You can't play that access every game. Maybe 3 games in the world you play with leaders and the rest you play with Braille. Leader. Yeah. Okay. You play with leader. The medium leaders. Okay. Not the hard leaders. Because it's so hard. Like Yeah. it's good if you're a forward, maybe because you have a sub and you can rest. But you play with leader. I split the two, leader and Braille. Okay. Por ejemplo, él, dependiendo cómo esté y mirando lo que está buscando en cada partido, tiene 2 tipos de aletas, Braille y líder. Líder es otra aleta que es de carbono, pero él dice que tiene que ser la más suave porque la que es muy fuerte es bien difícil para mover. Bueno, para cerrar, una última pregunta. We are at the relaxed time until 7. Okay, we met on the pool. Okay, thank you for coming. Hey, un aplauso para Estemos todos pendientes con eso, nos ponemos abajo, subimos cambiados y a las 7